እና ያው ወደ ኋላ ተመልሰን ቅድመ ታሪኩን ማንበባችን ማየታችን መዳሰሳችንም ደስ ይላል እና አሁን እንደ በፊቱ ወደ ከባድ ጦርነት ወይም ደግሞ ወደ ከባድ ግጭት እና ብጥብጥ የምንገባበት ምክንያት የለንም። እኛ በልማት ነው ማስታወስም ማውራት የሚፈልግነው። አሁን ሽፈራ ዳዲ የአባቴ ወንድም የጸጋ ዳዲ ወንድም ታጋይ እንደነበረ አባቴም ለደርግ ታጋይ እንደነበረ ዘመናት አልፏል። ለማስታወስ ያህል ነው እንጂ አባቴም ታግሏል። ትንሽ ከታገለ በኋላ ተመልሶ ገባ። እንደዛኛው ብዙም ግን በጣም ኃይለኛ ነው አባቴ። በጣም የመጨረሻ እንደዚህ ሰልፍ ተሰልፈው ምንሲ ቤት እንትን ነው እና ምንድነው በፊሽካ ነው የሚሰጣቸው ሳህናቸውን ይዘው እና የራሱን ወስዶ ለጓደኛው ሰጥቶ የጓደኛውን ደግሞ ለራሱ ሊወስድ ሄደ። ጓደኛው ባደራ መልክ ነው፣ እንዳሁኑ አይደለም። ድሮ ባደራ መልክ ነው የሚሰጠው እና ባደራ መልክ አንድ ልጅ ነው የሰጠችው እናቱ ለመከላከያ። ልጁ ደግሞ በጣም ጥጋበኛ ነው፣ ሰው የሚፈራል አይበላም። እና አባቴ የእናቱ አደራ ስላለበት ለጓደኛው ሄዶ ከምንሲ ቤት ራሱን ወስዷል። የራሱን ወስዶ ሄዶ ለጓደኛው ሰጠና ጓደኛው ታሟልና የኔ ሰጥቼዋለሁ የሱን ስጠኝ፣ አከሌ ታሞ ነበር ለዛ ነው ያደረስኩለት ይላል። ምንሲ ቤት ይሄ የሚያስበላው ባዶ አምስቱ በአሁኑ ባዶ አምስት ነው። በዛን ሰዓት ደግሞ ምን ይሻለው ምን እንደሆነ አላውቅም። በፊሽካ ነው ያኔ እንትን የሚል ሸጥ ያደርገዋል መሰለኝ አባቴን በእንትን ፊሽካ ነፍቶ ጥጋበኛ መጥቷል ብሎ ባለንጋ ይደፋዋል። እና ጎፈሬውን ጠምጥሞ ዱቄት በጣም ኃይለኛ ነው አባቴ፣ በጣም ከማንም በላይ ኃይለኛ እስካሁን ድረስ። አሁን እንኳን እሺ አይልም። አሁን እንኳን ሽማግሌ ሆኖ እሺ አይልም። በጣም ኃይለኛ ነው እና ዱቄት ያደረገውና እዛ ድግትግትግት በጣም እንትን ያሉት ሁሉ የተናደዱት ሁሉ ከዚህኛው ጋር እንትን ብሎታል። እዛ ባዶ አምስቱን ጅም ያደረጉትና ገደሉት። ከዛ ፋዘር ጥይት ተሸካሚ ወደ ጥይት ተሸካሚ ጉልበት ስራ ወሰዱት ቅጣት። ከዛ ምን ያደርጋል ጥይት ሲሸከም ዋለ፣ ደሙ ፈሰሰ። በዚህ ሲሸከምበት የዋለው ያንን ጓደኛ ያደራውን ልጅ እዛው ጥሎት ከሄድክ ና እንሂድ እኔ እገባለሁ ወደ ሀገር ይለዋል። ከዚህ 3 መኪና ነው 4 መኪና ያውም በሳጥን ነው ጥይት ተሞልቶ እንዳሁኑ ፎርክሊፕ የለችም ወይንም ደግሞ የሚጭን መኪና የለም። በሰው ጉልበት ነው የሚጫነው። ጉልበተኛ የሆነው ነው የሚጭነው። ይህን ሁሉ መኪና ሲደረድር ዋለ። በቃ አንገቱ ሊቆረጥ ምን ቀረው ቅጣት ነውና ከዛ ቀጠለ። መንገድ ላይ ደረሰና እንግዲህ ከጥይት ቤት እንትን ጭኖ ወደ ግንባር አድርሶ ግንባርም ሊያወርድ ነው። መሀል መንገድ ላይ ሲደርስ ጫወላ ሹፌሩ ጫው የሚጠብቁት አሉ መሳሪያ ታጥቀው ምናምን ዱብ አለ። እሱ በጫካ አደረገ። እዛ ወደ አንዱ ያጠጋል። እዛም ደግሞ አንድ መቼም አይቀርምና ከዛ አለ ወደ ሀገሩ ገባ። ማንም አልነቀውም፣ አልሄድም ማለት ተቀመጠ። ማን ኃይለኛ ነው፣ በጣም ኃይለኛ ነው። እዛ ሀገር ላይ ደግሞ ምን ያደርጉታል? የግል ሊቀመንበር እዛ እረሱን እናታድርጉት ኃይለኛ ነው፣ ማታ እንትን አንጡ ትላለች አሉ ሴቶቹ። በጣም ኃይለኛ ነው። እሱን የሚያጫውተኝና ከዛ እንደዛ በዛው ታውት ቤተሰብ እንዳለ ባለ መሳሪያ ስለሆነ እንዳይሄድ ተደረገ። ወንድሙ ተመቶ ሲመጣ ቦርድ ወጥቶ ሲመጣ ከልክለውት እምቢ ብለው እሱ በጉልበቱ ነው የተመለሰው። ከልክለውት ነው ቦርድ መጥቷል፣ በቃ ወጥቷል፣ አትሄድም ብለው
እንዳለ ታጣቂዎች ስለሆኑ መከልከል ይችላሉ። ግን እምቢ ብሎ ገባ። እንደዚህ እንደኔ ይፈልጉታል በጣም ፋዘርንም እንደዛ ፋዘርን በጣም ይፈልጉት ነበር። እኔ እስክደርስ ድረስ ስንት ጊዜ ተፋልጦ ተደባድቦ ተፈነካክቶ ስንት ቦታ ተፈነካክቶ ጭንቅላቱ ሁሉ በቃ እንደዚህ ይፈልጉታል። እርግጠኛ ነኝ በጣም ከዛ ነው የደረስኩ። እኔ ስድስተኛ ክፍል ስማር የ15 ዓመት አካባቢ ልጅ ሲሆን ዱለኛ ቀጠቀጠ ከጓደኛዬ ጋር ከአጎት ልጅ ጋር ሮሮ ፈራደው ቀጥ ጎኔ ኡጋ ኩለ ሰደት ኡጋን ጉቱ ከትክርሲሴ ኡጋ ረቢ ብዬን ክርክርሲሴ ኩታ ሰደት ኡጋን ደርቡ በቃ ወያኔ አንታገሩኝ ማለት ጊንጭቲ ገዲ ነቢ ደነስት ዋ ፖሊሲ ሰፈራ ከየተች ሱሪ ያሪ ጊንጭ ስትዶነ ፖለቲን ኮንሰርት ያካሴ እጮሞ በጣም ይተይለኛል ነው ይጉ ኢሳዋይ ዋን ተኮ ነው ማጎን ፖሊስ ኮበና ጂው ከወበሩ ጎዴ ኢሳዩ ኢሳቱ ቤካ ዋው ተኮ አሁን ደም ቤካ ሃዶ ከቱም ቤካ ሃዳ ከይቹና እኒ ባይነ ተባቺሴል akkasittiin taphadhee inni hundi nafe garuu amma maal jechuun barbaade lolli namarra sariirra fokkisa amma lolan barbaannu nuti wanti barbaannu maalodha biyyattii teenya guddisuu ceesisuu bakka amma kan na jibbisiise jechuudha wanta na jibbisiise keessaa asuma wajjin teenye haala ilaalcha tokko qabaanni maal qaba biyyattii tanaafoo ilaalcha tokko qabaanni wal gargaarri maal qaba wal nyaachaa jira abzaanyaa kuni hojiin isaanii xaxoodha garnatti onas xaxoodha ushuma wanjala hedheetu mazun jedhe demmoo maashette naan jedhu natu girmish kun wanna kana jedhu eshi maanni nedhee ogaan irraa fuudhalee maal kibirtus bakka achumaan demmoo nagariin dhufa isa kana jibbaadhe etuma waqafaatu gaaftu ko nama narra hafti shin hundumtu hundishitu gana ofiisanti ani isaan matu fi qaanichu of qaanesu እና ዋስ ትላለ ተናኒ የደርግ አባላቶች ከ50 ዓመታት በኋላ ካንጅሩት ቆርጊ ተናኒ ያው ታርጎ እንዱብሱ ዳፍጥ ነው ናኪሳ ካን ገሩን እንዱብሳ ግን ጥኑ ነቀባ አስቲ ማነከላከያ ከሰተ እንዱብሱ ባሪ አነ ማሪፍ ሲአጃይብ ሲሳ takkan dubbisu yuture nambarreessa suuta etan dubbisa targo dubbisu deddafeen dubbisu ammas laqamaadhaan dubbisa achitti soo utuma ko shaakaluma ko kolan wanta tokko barreessuuf maal yaw ga namni tattaafate chaaf mal እና si achitti yoo wanta tokko laalee dubbisee naaf galu hon taaggaluu fi baadhee naaf yoo maal mataasha gara bakka maal jechuun barbaade gonkuma siruma onnuma gutumaan gututti gara araara wayyaani argeera nama raranii roositti warra wajjin isaanis motti garu isaan as jiran ishiinis wayyaani muti isaan as jiranis nakka doktoroota hinjiru kan akka dammoo faayinaansii keessa hojjetu hinjiru nama gaarii gaariidha goddenyuuta tuutti akkamitti wal ilaalla baay'ina jaalatu garuu wayyaani muti isaanin osoo hin taane nu sir'aata gizee saniitiin gimbaata gizee saniitiin adeemsa gizee saniitiin deemamuudha isatu jiguu qaba daafi wololla malee namoonni afoon koodha maalidhaan wolollani isaan irraa hundhaladhe isaan wajjin isaa wajjin nyaadha isaa wajjin dhuga isaa wajjin jiraadha isaan kana jibbee maalan godha
isaan kana jibbii isaan kana wajjin wal waraanii maal faayidaa qaba bu'aa maal qaba isaanii moti gisee sanis dargi kan ittiin tawaggaa ture isa biraadha sir'aatan malee dargi bee namoota isaaniitiin moti namoota isaaniitiin yoom tawaggee kan tawaggee makalaakaa moti kan tawaggaa jiru dargiinis gisee ta'u makalaakaa malee guutumaan guututti Tigree eenyu Eertiraa jedhati moti kan tawaggee isaanii moti kan tawaggee Tigree moti kan tawaggee wayyaanidha sir'aata isaaniiti adeemsa isaaniiti ijaarsa isaaniiti ijaarsa sirrii moti ijaarsa san immoo diigneeyyuu innumtiyyuu wayyaaniin gisee kana seene sun iyyuu siraanni keenya sir'aata moti kan Haayile Sillaaseetiin sir'aata Haayile Sillaaseetiif dargiin bullaachichaa tureeyyuu ture qabeen tureen indoom innimtuu dubbateeyyuu ture ibbulechi isaa Eertiraa jira ibbulechi koo jechuudha hiikee wannoo innaa ittiin taaggalee ግንቦት 7 wannoo gisee ቅንጅት 97 gubbaarratti naatonnoo gisee saniyyuu katamaa keenya keessatti dhiyechuuf amma giincii ga'uutti rabbashee giincii katamaa keessatti ijoollee meeqa dhume hin beeku sir'aata isaanii jibbisiifne garuu eenyuun maratee ani wannoodhaan yoo ta'e mircaadhaan yoo ta'e isuma wannuun maratee wayyaaniin maratee ምክንያቱም mootummaa mootanii kan hin jibbu sir'aatan jibba duruma isaanummaa kiyyaanu jalqabee sir'aatan jibba malee mootummaa moti kan gisee san diiga jedhee wannoo jedheen wanna si ajaa'ibsiisu namni qinijjiti harka lama hoggaa maratu ani gisee sanii nibiin marate bakka hin hojjeta Abbaay giddibiin akka gaddabamu ilaalcha akka kunoo asitti kunoo amma asitti isaa moti nama biraa akka jedhan san akkas godhan malee gisee saniyyuu taaggalaan ture bakka meeqa ga'eera lufti nan teenye nadabani gurri na dhaga'ee lubbuunaan kiyya beeke gargaarsa nama biraa wajjin ta'e na jibbaachisiisee akka inni wannu gara jimmaa akkasii taasise beekameera beeka gisee saniyyuu jechuudha garuu das kana jedhee maa inni Gilxii ta'ee akka dhugaan isaa beekamuusaa dhugaa ani gisee sanii taphas natti fakkaata sobas natti fakkaata imaammata keessa dimmimiin keessa natti fakkaata amanuu hin danda'e naman bakka zim jedhee adeemee akkas naanaa jiran bakka yaa'u beekamaadha keenya wannoon abbootiin keenya warri hayyoon natti himu gini soo natti fakkaata ani ofii kootti yaa'u labba definii waan ta'eef nan godha waan hundayyuu እንግዲህ ዋይ ከነራ ኑገ ምስጋና ይሳቀው ኢትዮጵያን ዘላለም ይፋጅራቱ እና እገሬ አፉ ይቹና እገሬ አፉ አጆልን ተኛ ረከቱ ዳምቲ ተኛ ረከቱ ወነታክ አባፌ ረከቱ ኢራ ወራ ኢራቲ lakki borus wanna tokkotu dhufaa kan jedhamu moo ta'e kan qophaa'ee hin jiru irrakkan wanna takka eenyuudhaaf achumaa qabu achuma bakka zooree gara biraa dhaqu zooree maalii haa ta'u gara akka barbaade haa ta'u deebi'ee hin dhufa dhaloonni hin deebisa ani kana wallaala kanan argannu taanaan kanan beeku taanaan homaa ani gombariin qabu jaalatanis jibbanis kan indeebi yoo waan xaxaa hojjetame yoo waan hin taane keessa seenan yoo akka duratti nama miciirreet ajoollee keenya ajoollee waaqayyo boochisiifna oromootti taphanne hin boojifne ajjeefne akkasumatti deebi'u hin jiru hin dhabamu homaa keenya kanuma bakka keenya siraan kanuma jaalatus jibbitullee እና ወደ ዘፈን ውስጥ ነው የማስገባውና ወደ ሰብአዊ ወደ ሰውኛ ግረነሙማቲ
አከናስ ዴቢኔቲ ወደ ሱዳን መግባትና ወደ ሶማሌ መገናኘት ከፈጣሪም ቢሆን ከምንም ይሁን ፈጣሪ መስገን ሰው እና ገለቶማ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ተሻግራለች፣ እኛም እንኖራለን፣ ኢትዮጵያም ትኖራለች። ከዚህ በኋላ